तेरे दीन के मामले में गुनहगार है। अल्लाह हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए माफी की दरख्वास्त है। हमारी और पूरी उम्मत के मौला पूरी मग़फ़िरत का सही तरीका तो ये है कि पहले अल्लाह की तारीफ करें, फिर अपने लिए और उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करें, फिर अपनी मुराद मांगे। ये सही तरीका कहलाता है, ये तरीका सही है। जब भी दुआ मांगे इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, तो ये तरीका है। हमें अल्लाह के रास्ते में लेकर तरीकों का पालन करना है, तरीकों में दीन है, तो ये तरीका है। अल्लाह की तारीफ करें, अपने लिए उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार और माफ़ी मांगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ शरीफ पढ़े और अपने मुराद मांगे। ये सही तरीका। बाकी ये नहीं है तो जिस तरीके से भी कोई दुआ मांगेगा वो जरूर कबूल होगी। चलते चलते भी कोई दुआ मांगे, लेटे लेटे भी दुआ मांगे, तो जरूर दुआ कबूल होगी। ये वादा है, ये वादा है। बाकी ये तरीका है, ये तरीका है। तरीका सीखना चाहिए। तरीका तबलीग तरीका सीखने का नाम है। तो तरीके तो हर चीज के सीखना चाहिए, जहालत से काम अपना नहीं करना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंशरु मन इत्तक़िया व अरअफ़ु मन मलक अरअफ़ु मन मलक अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल व अवसा मन आता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक, अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीका लक वल फर्द ला निज़्ज़ लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक व लन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुदाउ व तशकुर व तुज़ा व तग़फिर अक़रब शहीद व अदना हबीब कुल्ल दून अन्नुफूस व अख़ज़त बिन्नवासी व कतबत al-आसार व नसख़त al-आजाल al-क़ुलूब लका मुग़दिया व सिर्रु इन्नका अलानिया al-हलाल मा अहलल्ता वल हराम मा हर्रमता व दीन मा शरअता वल अम्रु मा क़ज़ैता वल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंत अल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम व अंत अल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम व अंत अल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना मुहम्मदin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु व जज़ील अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वग़फ़िर या रब्बी जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात व लिइख़्वानिना الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا
اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے پوری کی پوری امت تیرے دین کے معاملے میں گنہگار ہے اے اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہماری اور پوری امت کے مولا پوری مغفرت فرما ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما امت سے درگزر فرما امت سے درگزر فرما امت سے ہم پر سے اپنی ناراضگی اٹھا لے اے اللہ ہم پر سے اپنی ناراضگی اٹھا لے پوری کی پوری امت کو آپ کے رضا والے کاموں پر ڈال دے اے اللہ امت کو اپنے رضا والے کاموں پر ڈال دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آمنوں کی اولاد کی دین کی اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما ہر چیز کی حفاظت فرما اس میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ اپنی دنیا سے آخرت کو لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو لینے کی امتی کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرما ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے طریقوں پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمنے والا بنا دے اس کے ذکر سکھانے والا بنا دے اس کی دعوت دینے والا بنا دے اور مواد تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر قائم فرما موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ہم میں سے ایک ایک کو قائم فرما اور اے اللہ مرنے کا وقت آئے ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر ہاتھ پر نصیب فرما کمال ایمان پر ہاتھ پر نصیب فرما کمال ایمان پر ہاتھ پر نصیب فرما موت اور مواد موت میں برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما اے اللہ موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما اے اللہ حساب کتاب کو آسان فرما جنت الفردوس کا فیصلہ فرما ہمارے گناہوں کی معافی دے دے ہماری عبادت کو ہٹا دے ہماری عبادت کو ہٹا دے ہمارے گناہوں کو معاف کر اپنی طرف سے خیرات و برکات کے دروازے اور موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت پر کھول دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اس کی مشکل کو آسان فرما جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کی اٹکی ہوئی ہے اے اللہ تمام جائز ضرورتیں تیرے بندوں کی پوری فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ تمام جائز ضرورتیں خیر و برکت کے ساتھ پوری فرما جب تک زندہ رکھے تیرے حکموں پر تیرے دین پر زندگی عطا فرما اور مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دعوت کی اس مبارک
دعوت کی اس مبارک محنت کی حفاظت فرما، پورے عالم میں اس کے پھیلنے کی صورتیں پیدا فرما، حق اور ہدایت کو اس محنت کے ذریعے سے عام فرما، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگنے کا ذریعہ فرما، امت کی صلاحیتوں کی حفاظت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جہاں تک یہ کام نہیں پہنچا ہے اس کام کو پہنچا دے اور ایک ایک امتی کو اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بلائیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جن جن شرور سے پناہ جاری ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔